Sa kabuhi, hindi kita natin maiwasan na hindi kita kaagi it problema. Do importante, ro problema nga ron ay agyan ngang naton, hindi kita ito magtinir o mag-star o ano para atong obrahon nga para ma-stack up kita sa lugar nga to sing problema. Dahil nagapati ako nga tanan nga problema may solusyon. Siguro hindi iagi-agi pero sa amat-amat masolusyonan. Gani kung ikaw may problema ka nga ginaatubang, ayaw ka baga ka sa pilang adlaw, sa makaron, hinduna, o next year, masolve gidron. Pati hiyang ako. Agabaw sa tanan, salig yang sa Diyos. Dali karon kita gahugot it aton nga inspirasyon. Ganito problema nga ron, bayro na. Gaagi man lang ron. Or agyan man lang naton ron.